জয়বীরপাড়া এবং নাংটালা চা বাগানের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ডিমডিমা নদী আজও সেতু তৈরি হয়নি। ফলে বর্ষার জলে নদী ফুলে উঠলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে প্রায় 20,000 মানুষের। শুক্রবারও নদীতে হঠাৎ হরপাবান দেখা যায়। তখন বাসের ছাদে চেপে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হতে দেখা যায় স্কুল পড়ুয়াদের। এই নদীর পশ্চিমে রয়েছে জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া এবং বান্দাপানি চা বাগান। বর্ষাকালে বিশেষ করে ভুটানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে বন্যার জল পাহাড়ি ঢাল নেমে আসে ডিমডিমা নদীতে। ফলে নদীর ধার ঘেঁষে থাকা গ্রামের হাজার হাজার মানুষ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াত। দিন কাটানো কঠিন হয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য, বিজেপি সাংসদ জন বার্লা বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দত্তক নিয়ে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। বরং তিনি পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর দাবি জানালেও কোনো স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। এদিকে মাদারিহাটের বর্তমান বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো জানিয়েছেন, পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যেই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। গত বৃহস্পতিবার এলাকার ওপর দিয়ে প্রকৌশলীরা সমীক্ষাও করে গিয়েছেন। তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। স্থায়ী সেতুর অভাবে প্রতি বর্ষাতেই এমন সংকটে পড়ছেন মানুষজন। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, আর কত বছর অপেক্ষা করতে হবে? ब्यूरो रिपोर्ट, फालाकाटा टाइम्स। जोहार दिक्कत तो देखा थी नदी का परेशानी बहुत है। मैं शायद 8:30 बजे ले एम्बुलेंस लेके गेलो एक तो पेशेंट के एडमिशन करके आलो। उस समय भले जे पानी नहीं रहे। हाँ, तो एखने दे आवा तो देखा तो ये दे पानी है ऊपरे चलते बहुत समस्या है हमारे यहाँ कर नेता मन तो काम करवाए डाइवर्सन भी होएला के आधा फाड़ा भाई ने देखा था। देखे सकाल डाइवर्सन भी बना है, काम चलवा जैसन कि आई जावी आई जे जाली बोहाई जाए, ये भी काम चलवा है के से चलते ठीक ना के काम कारोक तो सही तरह से यहाँ ब्रिज हुई जाता बहुत बढ़िया होता, लेकिन ब्रिज नहीं हुई। ये नदी कर चलते काम सही नहीं हुए कर चलते हमारे हिने ढेकलापड़ा, बंदापानी, गारो चिरा है मने थोड़े कुन एकदम बेकआउट जगह में आहे। ये नदी कर चलते दादा यहाँ ब्रिज होता बढ़िया होता, लेकिन ब्रिज कर बात तो नहीं उठाए। नेता मने आवे खाली फोटो खिंचाए ना चल जाए ना, शेड्यूल में बना के दे। इंजीनियर कहाँ से लाने ना कई देवन की यहाँ दे इंजीनियर लाइन है, लेकिन इंजीनियर तो सही में नहीं लाने ना काले कि इंजीनियर में लाने तो कागज पत्र भी लेके आए कि नदी का शेड्यूल बनाती यहाँ यहाँ पास हुई गला, लेकिन ये चीज कोनो नहीं उठाए ना। मिठुन रवतिया, जयवीरपाड़ा, छोटा लाइन कर।